लोकसभा उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में मशगूल हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक तत्परता भी चुनाव को लेकर बढ़ चुकी है। आने वाले चुनाव में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, इसे लेकर प्रशासन सचेत नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सीमावर्ती इलाके जैसे साहिबगंज मोड़ में नाका चेकिंग चलाई गई। सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है। बल्लापुर फाड़ी आईसी तापस कुमार मंडल के नेतृत्व में 2 चक्का 4 चक्का वाहनों की जांच की जा रही है। शहर में प्रवेश करने वाले और शहर से बाहर जाने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आने वाले लोकसभा उपचुनाव में अब मात्र 15 दिन ही बाकी बचे हैं। ऐसे में हर एक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। टीएमसी की तरफ से इस बार शत्रुघ्न सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके बावजूद भी पार्टी प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। हिंदुओं का त्योहार होली के बाद आसनसोल पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रविवार अपने चुनाव प्रचार के लिए तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा रानीगंज पहुंचे। यहां राजबाड़ी से गाड़ी में सवार होकर चुनावी रैली निकाली। रैली में टीएमसी कर्मी, समर्थक और नेता मौजूद थे। रैली के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा पर फूलों की वर्षा की गई। बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को देखने के लिए लोग घर से बाहर निकल आए। सड़क के दोनों ओर उन्हें देखने वालों की लंबी कतारें लग गई। लोग अपने पसंदीदा अभिनेता की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखे। वहीं तृणमूल उम्मीदवार ने हाथ जोड़कर लोगों से आने वाले लोकसभा उपचुनाव में जीत दिलाने की अपील की। चुनावी रैली रानीगंज के स्टेशन तक गई, जिसमें रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव के अलावा रानीगंज के सभी पार्षद, नेता, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नमस्कार, आगामी 12 एप्रिल आसनसोल लोकसभा चुनाव से लोकसभा उपनिर्वाचन चुनाव तृणमूल मनोनीत प्रार्थी तृणमूल कांग्रेस मनोनीत प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा महाशय ইতিমধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে এসে এখানে পৌঁছাবেন। ঠিক আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি এখন ঠিক রাজবাড়ি মোড় এলাকায়। এখান থেকে ওনার একটা র্যালি বেরোবে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই চিত্রপট। কাতারা কাতারা মানুষ এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তৃণমূল সমর্থকেরা এবং সাধারণ রানীগঞ্জের শহরতলির পাবলিক, যাদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা। কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে দেখাবো আপনাদেরকে আমাদের ক্যামেরা পাশে মানুষের ভিড়। এখানে মানুষ এবং সমর্থকরা, তৃণমূল সমর্থকরা দাঁড়িয়ে আছেন এবং উনি ঢোকার পরই আপনাদেরকে আরও চিত্রপট দেখাবো। বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন। আমি সম্রাট। भाई आगे चलो।
রানীগঞ্জের ভূমিতে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगामी 12 अप्रैल आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही हैं। रविवार रानीगंज के 92 नंबर वार्ड की पार्षद श्यामा उपाध्याय, टीएमसी नेता खुर्शीद आलम ने अपने वार्ड के इलाकों में घूम घूम कर लोगों से मुलाकात की और इस लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में वोट डालने की अपील की। डोर टू डोर चुनाव प्रचार चलाने के साथ एक रैली 92 नंबर वार्ड से निकाली गई, जो पूरे इलाके की परिक्रमा की। चुनाव प्रचार के दौरान 92 नंबर वार्ड पार्षद श्यामा उपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में पूरे राज्य के विकास के लिए जो काम किया है वह किसी से भी छिपा नहीं है। इसका परिणाम हमें विधानसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव में भी मिला है। इसीलिए उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा उपचुनाव में भी जनता टीएमसी उम्मीदवार को समर्थन करेगी और उन्हीं के पक्ष में वोट डालेगी। श्यामा उपाध्याय ने उम्मीद जताई है कि अगर इस बार के लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी की जीत होती है तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए निकले हैं, सभी कोई साथ में है। हम लोग को दीदी का हाथ मजबूत करना है। शत्रुघ्न सिन्हा को दीदी हमारी नेत्री शत्रुघ्न सिन्हा को खड़ा की है। हम लोगों को शत्रुघ्न सिन्हा को भारी से भारी वोटों से जिताना है। आज हम कैंपेनिंग में उतरे हैं, सभी घर घर जाके सबसे विनती कर रहे हैं। कैंपेनिंग के दौरान स्थानीय लोगों को क्या प्रभाव मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सब कुछ है, लगता है पूरी अच्छे से अच्छी लीड दे पाएंगे। लोग तो क्या अधिकार रखते हैं जीतने के बाद अगर जीत जाता है मतलब क्या स्टेप रहेगा उनका? तो उनका तो वो तो विकास ही चाहते हैं ना, वो तो विकास ही चाहेंगे और तो कुछ नहीं चाहेंगे। लेकिन सभी कोई दीदी के ही साथ है, दीदी के साथ। मेरा नाम श्यामा उपाध्याय, वार्ड नंबर 92। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बंग साक्षरता प्रसार समिति रानीगंज आंचलिक कमेटी का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। रानीगंज के हिल बस्ती कम्युनिटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन दुलाल कर्मकार ने किया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष तपन मंडल उपस्थित थे। बंग साक्षरता प्रसार समिति के अध्यक्ष सुनील खंडेलवाल और सचिव हीरक गांगुली को चुना गया। ये गंगार কখনো হচ্ছে যে কি বলে গঙ্গার কখনো হ্যাঁ জোয়ার ভাটা কখনো জোয়ার কখনো ভাটা হ্যাঁ সবাই কিছু ভাটা থাকতেই পারে মানুষের নানা রকম অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো ভাটা পড়েছে আবার জোয়ার আসবে জোয়ার এসেছে জোয়ার আসবে মানুষ যখন বুঝতে পারছে যে না এইটাই কত থাকবে আপনারা শুনেছেন যে আমরা রাজনৈতিক মধ্যে দুটো আমরা ইয়ে করেছি ইউনিট করে ফেলেছি একটা হচ্ছে শহর ইউনিট একটা হচ্ছে পল্লবপুরের ইউনিট শহর ইউনিট আপনারা অবাক হয়ে যাবেন শহর ইউনিট করাতে এমন এমন মানুষ তারা এসেছেন তারা অন্য অন্য রাজ্যের ঠিকানার সঙ্গে যুক্ত আছেন কিন্তু বঙ্গীয় স্বাধীনতা করার সঙ্গে তারা সংবিধান দেখে বলেছে না এই দারুণ কাজ ভালো কাজ এই সংগঠনের সঙ্গে আমরা যুক্ত হবো এবং তারা যুক্ত হয়েছে এবং যুক্ত হওয়ার পর তারা সম্মেলন করেছেন এবং তারা এখানে কমিটি গঠন করেছেন তারা আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন এই অঙ্গীকার তারা দিয়েছেন এবং একটা সংগঠন একটা প্ল্যান তৈরি হয়েছে রানীগঞ্জ শহর আমরা চাইছি এই ধরনের যারা আমাদের আজকে স্বাগত জানিয়ে এগিয়ে আসবেন আগামী দিনে কাজগুলো করার ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয়তা থাকবে। এই যে যেটা মলাই বলল যে হচ্ছে যে আজকে ধরুন বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকরা তারা হচ্ছে যে কাজ করার সময় তারা হচ্ছে যে ইয়েটা ভুলে যাচ্ছে লেখাপড়াটা ভুলে তারা পেটের জীবিকা নিয়ে যাচ্ছে এটা ঘটনা এটা দুঃখের হলো সত্যি ঘটনা স্বাধীনতার 70-72 বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও আজকে আমাদেরকে আমাদের সংগঠনের মতন সংগঠনকে ভাবতে হচ্ছে যে ভারতবর্ষের মানুষকে নিরন্তর মানুষকে স্বাক্ষর করবে এটা আমাদের লজ্জা হচ্ছে না আমাদের নিজেদের লজ্জা হচ্ছে না যে দেশ স্বাধীন হয়ে যেটা 70-72 বছর আগে সেই দেশটা এখনো পর্যন্ত নিরন্তর মানুষের ব্যাখ্যা করছে আর আমার দেশের যারা সরকার পরিচালনা করলো তারা তাদের জন্য কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করলে এখনো পর্যন্ত আমাদের মতন সংগঠন যারা আছে তারাই ভাবনা চিন্তা করবে আমরা সীমিত ক্ষমতা আমরা যতটা পাচ্ছি এর মধ্যে করার চেষ্টা করি যেটা মনে করলাম
হচ্ছে এই ধরনের মানুষদের আমার বন্ধুদের সাথে কথা বলতে কী কাজ, এই ধরনের শ্রমিকরা, এই ধরনের কৃষকরা, এই ধরনের পিছিয়ে পড়া মানুষরা যারা লেখাপড়ার সঙ্গে যাদের সম্পর্কটা ছেদ হয়ে যাচ্ছে জীবিকার স্বার্থে, সেই মানুষগুলোকে লিস্ট করা, পাড়ায় পাড়ায়, এলাকা এলাকায়, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় দিয়ে তাদের লিস্ট তৈরি করে তাদেরকে কীভাবে আবার পুনরায় শিক্ষা ফিরে নিয়ে যেতে পারা যায়, সেই কাজটাই করতে হবে বন্ধুদের সাক্ষরতা করার জন্য। এই কাজটা আগামী দিনে আমাদের করতে হবে। আশা করবো আপনারা যে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से जुट गई है। भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने गोविंद नगर गुरुद्वारा में मत्था टेक कर गाजी बाजी के साथ रोड शो किया। चुनाव प्रचार गोविंद नगर से शुरू होकर श्रीपुर मोड़, मेघा बोगड़ा, सातग्राम, बीजपुर, ईकड़ा, शेखपुर, जामुड़िया बाजार होते हुए शिवपुर, पुनियादेही में जाकर समाप्त हुआ। रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का सीधा प्रसारण मोबाइल के जरिए गोविंद नगर में पेड़ के नीचे बैठकर सुना गया। इस दौरान भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात सुनकर और भी उत्साह के साथ चुनाव प्रचार के लिए लोगों के पास जाती हूं और भाजपा के लिए क्या कर सकती है इसकी जानकारी उन्हें देती हूं। इसके साथ ही अनमोल पर उन्होंने गुंडागर्दी के आरोप भी लगाए और इस चुनाव में जीत की ताल ठोकी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। কিছুক্ষণ আগে শুনলাম আসানসোল বাজারে বস্তিন বাজার যে এলাকাটি আছে সেখানে আমার যে হোর্ডিং লাগানো হয়েছিল টিএমসি তার লোক পাঠিয়ে সেই হোর্ডিং নামিয়ে দিচ্ছে। আমি এই কথাটি আমাদের অবজারভার এবং এখানকার সিপি মিস্টার সুধীর নীলকান্তমকে জানিয়েছি। আপনাদের একটা কথা বলে রাখি, আমাদের হোর্ডিং যদি নামিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরাও কিন্তু টিএমসির হোর্ডিং নামিয়ে দেব। এটা নিয়ে কি হবে, একটা ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন হবে। তাই এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা রয়েছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব বা সতর্ক, যদি ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন না চান আমরা কিন্তু এই অন্যায় সহ্য করব না। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে লড়ছি এবং কর্পোরেশনের থেকে আমাদের পারমিশন নেওয়া আছে। প্রতিটি দল যারা আজকে উপনির্বাচনে লড়ছে তারা ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ হোর্ডিং পাবে। তার সত্ত্বেও যদি আমাদের হোর্ডিং নামিয়ে দেওয়া হয় আর টিএমসি যদি মনে করেন, টিএমসির নেতৃত্ব যারা এখানে রয়েছেন, আপনারা আপনাদের গায়ের জোরে আমার হোর্ডিং নামিয়ে দেবেন, বোঝা যাচ্ছে আপনারা কতটা ভয় পেয়েছেন। কিন্তু এর পাল্টা জবাব আমরাও দিতে পারি, কিন্তু আমি ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন চাই না। তাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে অনুরোধ করব আপনারা এই ব্যাপারটি যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখুন। ধন্যবাদ। बांकुड़ा के शालतोड़ा रेंज के चांदबाग दामोदर नदी के किनारे विरल प्रजाति का कछुआ मिलने से इलाके में खलबली मच गई। रविवार सुबह दामोदर नदी में मछली पकड़ने के लिए बिछाए गए जाल में विरार प्रजाति का कछुआ फंस गया। कछुआ मिलने की खबर मिलते ही शालतोड़ा वन विभाग अधिकारी और कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उस अविरल प्रजाति के कछुए को बरामद कर शालतोड़ा रेंज ऑफिस लाया गया। वन विभाग कर्मी ने इस कछुए के बारे में कई जानकारी दी। इस कछुए को अलीपुरी चिड़ियाघर भेजा जाएगा। वन विभाग का कहना है कि यह कछुआ मनुष्य के साथ ही नदी तालाब में रहने वाले जीव जंतु के लिए हानिकारक है। इस तरह के विरल प्रजाति के कछुए से तरह तरह की बीमारियां होती है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि इस तरह के विरल प्रजाति के कछुए मिलने से वन विभाग को इसकी खबर दे। এটাকে বলা হচ্ছে আমেরিকান রেড ইয়ার স্লাইডার। এটাকে বাংলা নাম
আমেরিকান রাক্ষসে কচ্ছপ। যদি এটা কেউ নিয়ারেস্ট এরিয়াতে যে কোথাও দেখতে পান, নিকটবর্তী বন দপ্তরের অফিসে খবর দেবেন, কারণ এটা প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রের জন্য খুবই মারাত্মক। এটা যেখানে থাকবে সেখানে কিন্তু বিভিন্ন পরিমাণে যে কোনো বাস্তুতন্ত্রকে নষ্ট করে দেবে। সে পুকুরের বাস্তুতন্ত্র হোক, এই নদীর বাস্তুতন্ত্র হোক, সমস্ত কচ্ছপ মাছ সব কিছুকে খেয়ে নিতে পারে। এটা কিন্তু একটা ইনভেসিভ স্পিসিস, যার জন্য কিন্তু মানুষেরও বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সমিটেড ডিজিজগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু এখান থেকে ছড়াতে পারে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
लायंस क्लब ऑफ बांकुड़ा की तरफ से चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन लायंस क्लब ऑफ बांकुड़ा की तरफ से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को लेकर चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा शहर के कुचकुचिया स्थित डैफोडिल स्कूल प्रांगण में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में 210 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सभी को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं की घोषणा 1-2 दिनों में ही की जाएगी एवं क्लब के किसी बड़े कार्यक्रम के तहत उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मौके पर लायंस क्लब ऑफ बांकुड़ा के सचिव अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि बच्चों को लेकर चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 210 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। सभी को अपने इच्छा अनुसार चित्रांकन करने का अवसर प्रदान किया गया। मौके पर उपस्थित वरिष्ठ लोगों में क्लब के अध्यक्ष अशोक जलान, कोषाध्यक्ष प्रेम शराफ एवं सदस्यों में प्रीति गोयंका, अनुमिता चैटर्जी, विप्रोदास मिथ्या, परीक्षित कर, नीरजा शराफ, अभिषेक बाजोड़िया, काकोली प्रधान, पुरुषोत्तम पटेल, पार्थो गोराई, देवी प्रसाद नरसरिया समेत अन्य गण्यमान्य व्यक्तिगण मौजूद रहे। বিগত 2 বছর কোভিড সিচুয়েশনের জন্য বাচ্চারা বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না। এখন যখন কোভিডের সিচুয়েশনে রিল্যাক্সেশন এসছে, তখন আমাদের যে অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম যেটা 2 বছর থেকে হল্টে ছিল, এবছর আমরা আবার অর্গানাইজ করলাম সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশন বাঁকুড়া ড্যাফোডিলসে। এখানে 210টা বাচ্চা পার্টিসিপেট করেছে এবং বসে যেমন ইচ্ছা আঁকো প্রতিযোগিতা আছে। এটা ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 8 পর্যন্ত সবাই পার্টিসিপেট করতে পারবে এটাতে। তো এখানে মূলত বাচ্চাগুলোকে 1 ঘন্টা সময় দেওয়া আছে, তারা নিজের ইচ্ছা মতো এঁকে ড্রয়িং করতে পারে। সবথেকে ভালো জিনিস আমাদের যেটা লাগলো কি, এই যে শৈশবে যে বাচ্চাগুলো, ইয়াদের যে মানে আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য পরিবেশ, অ্যাবাউট দ্য সেভ অফ ওয়াটার, সেভ অফ প্ল্যান্ট, সেভ অফ ট্রি, এই দিয়ে ওরা যে নিজেদের মনের যে ধারণা বা মনের যে আইডিয়া, সেটাকে যে পেপারে আঁকছে, এটাই আমাদের জন্য একটা বহুত বড় জিনিস ছিল, যেটা আমরা দেখতে পেলাম এখানে। আর বেসিক্যালি এটা মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে কি বাচ্চাগুলোকে এনকারেজ করা এই কোভিড সিচুয়েশনে, কি তোমরা অঙ্কন প্রতিযোগিতা পার্টিসিপেট করো এবং মোটিভেট করো, তারা এই যাতে এগিয়ে যেতে পারে নিজেদের লাইফে। আপনার নাম পরিচয়? তো अभिषेक अग्रवाल, सेक्रेटरी लायंस क्लब ऑफ बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। स्वप्न पूर्ण संस्था की ओर से रविवार की सुबह को बेनाचट्टी सेंट्रल स्टोर के समीप रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में सहयोग किया दुर्गापुर महकमा वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स फोरम के कार्यकर्ताओं ने। रक्त संग्रह दुर्गापुर महकमा अस्पताल की ओर से किया गया। इस दौरान उपस्थित दुर्गापुर पूर्व के विधायक प्रदीप मजूमदार, नगर निगम के मेयर अनंता मुखर्जी, 1 नंबर बोरो चेयरमैन रीना चौधरी, 2 नंबर बोरो चेयरमैन रमा प्रसाद हलदार, 18 नंबर वार्ड पार्षद दीपाली मंडल, पार्षद मधुसूदन मंडल, MIC हेल्थ राखी तिवारी सहित संस्था के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस रक्तदान शिविर में 50 लोगों ने रक्तदान किया एवं आने वाले दिनों में भी संस्था आगे की तरफ और भी नए नए कार्य करती रहेगी। आज के বেনাচিটি স্বপ্ন পূরণের পক্ষ থেকে একটা রক্তদান শিবির আমরা অনুষ্ঠিত করেছিলাম বেনাচিটি সেন্ট্রাল স্টোরে। তো এখানে আমরা 42 জন রক্তদাতা রক্ত দিয়েছে এবং আমাদের এই রক্তদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের বিধায়ক পূর্বের শ্রী প্রদীপ মজুমদার মহাশয়া এবং আমাদের মেয়র অনিন্দিতা মুখার্জি, দুর্গাপুরের মহানগরী, এবং আমাদের 1 নম্বর বড়ো চেয়ারম্যান শ্রীমতী রিনা চৌধুরী এবং আমাদের রমা প্রসাদ হালদার, 2 নম্বর বড়ো চেয়ারম্যান MIC রাখি তিওয়ারি, এবং আমাদের 18 নম্বর 17 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা এবং কবি ঘোষ, আমাদের যে কবি দত্ত, আমাদের চেম্বার অফ কমার্স এবং আমাদের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। তো সেই জন্য আজকে আমরা 42 জন রক্তদাতাকে রক্ত দেয়া করিয়েছি এবং আমাদের এই কর্মসূচি খুব সুন্দরভাবে আমরা সফল করেছি এবং অনেকে উৎসাহ করে এই প্রোগ্রামে অনুষ্ঠিত এগিয়ে এসছে এবং আগামী দিনে যাতে আমরা আরও সমাজের জন্য কাজ করতে পারি, এটাই আমরা সবার কাছে সাহায্য সহযোগিতা চাই এবং আগামী দিনে যেন ভালো করে মানুষের জন্য সমাজের জন্য কাজ করতে পারি। আজকের প্রোগ্রাম আমাদের সফল হয়েছে সবার সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে। ধন্যবাদ। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
रविवार बांकुड़ा के छातना इलाके स्थित घोषग्राम हाई स्कूल में रक्तदान शिविर और ब्लॉक सम्मेलन का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। थैलीसीमिया रोगियों के रक्त संकट को दूर करने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही छातना ब्लॉक की नई कमेटी का भी गठन किया गया। कार्यक्रम में बांकुड़ा जिला सचिव देवदास गोराई, पश्चिम बंगाल गोराई तेलुकुलू जन कल्याण समिति के राज्य सह सचिव तापस गोराई के अलावा अन्य सदस्य और कर्मी उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर में लगभग 30 लोगों ने रक्तदान किया। हमारे रक्तदान शिविर थ্যালাসিমিয়া রোগের জন্য রোগী তাদের জন্য আমাদের রক্তদান শিবির করা। তাদের রক্তের যে হাহাকার চলছে, সামনে মেডিকেল কলেজ, সেখানে আমাদের রক্ত প্রয়োজন প্রচুর হয়। সেই জন্য আমাদের সমিতির থেকে অনেক জায়গায় অনেক প্রোগ্রাম হয়েছে। আর এই জন্যই আমাদের রক্তদান শিবির সব জায়গায় আমরা করছি। সময় আলোচনা সভা সংগঠনের আলোচনা। আমার নাম দেবদাস গড়াই, বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক। পুরো জনকল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে আমরা নিয়মিত ব্লাড ডোনেশন কর্মসূচি করে থাকি। ইতিমধ্যে আমাদের 3 থেকে 4টে ব্লাড ক্যাম্প হয়েছে। এছাড়া থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট যে হারে বেড়ে গেছে, সেই কারণে আমরা চাইছি যে যতটা পারা যায় রক্ত সংকট দূর করব। সেই কারণে আমাদের সমাজ থেকে আমরা এই নিয়মিত উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকি। আমাদের বাঁকুড়াতে ক্যাম্প হয়েছে, এছাড়া ছাতনায় হচ্ছে, বিষ্ণুপুরে হচ্ছে, এবং আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্লাড থাকার জন্য যাতে রোগীদের কোনোরকম কোনো অসুবিধা না হয়, সেই জন্য আমরা সমাজ থেকে এই কর্মসূচিটা সবসময় গ্রহণ করে থাকি। সেই সঙ্গে আজকে আর কি কর্মসূচি আছে? আজকে আমাদের বাঁকুড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে আমাদের ছাতনা ব্লক কমিটি তাদের একটা ব্লক সম্মেলন আছে, কমিটি গঠন হবে, আর তার সঙ্গে আমাদের আমার নাম তাপস গোরাই, পশ্চিমবঙ্গ গোরাইকে জনকল্যাণ সমিতি রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।